Ayan guys, nagluto tayo ng isda na ginamitan natin ng crispy meat. Ayan guys. Ayan na ang luto natin guys. Ang sarap-sarap. Ito na guys. Ang crispy tapos juicy siya. Sarap. Pwede na pang snack guys. Sarap yan. Ayan. Tapos na tayo nagawa ng dried fish. Ito na naman ang ginawa natin guys. Tapos nilagyan natin nito guys. Siyempre, para crispy siya. Sumansik na. Ayan guys. So, ayan guys. Thank you for watching guys. Pili na natin guys. Kasi ito na. Ayan guys. Siyempre, pag nagluto tayo guys, ang daming kalat. Ayan. Crispy sa labas, outside, and then juicy inside. And guys, so may snack na tayo guys. Thank you for watching guys. Bye-bye.